Indonesia itu pasar BTS paling besar, pasar K-pop paling besar di dunia itu Indonesia. Idola mereka nggak bakal punya panggung lagi di Asia Tenggara. Ini kalau boykot harus tetap berlanjut. Masih semangat kan? Crisis like the one it faced in 1997. We can refuse to buy Korean goods. Never processed. Hidup di Korea berasa hidup di neraka. Guys, parah banget sih perang komen antara Knet sama siblings tuh makin gak masuk akal dan belum ada tanda-tanda bakal reda. Jujur ya guys, ini bukan bercandaan lagi. Soalnya kalau Knet terus-terusan sombong, ini bisa jadi awal kehancuran ekonomi mereka sendiri loh. South Korea's president warning of potentially devastating of his country's economy could fall into crisis like the one it faced in 1997. Nah, di video kali ini guys, kita bakalan lihat gimana jempol-jempol Knet ini bisa bikin Korsel balik lagi ke setelan pabrik macam 100 tahun lalu. Dan seperti biasa aku bakal ngasih ngomentarin semuanya. Siap guys? Let's go! Southeast Asians, I got something to say. Listen up. Clear that some of you have been mistreated by a Korean. And as a Korean person, let me just say this. Me too. Salah satu alasan kenapa gue tuh somehow berhenti stan grup K-pop the way I was, one of the reason was because I realized I bener-bener kayak ada realization bahwa ini tuh too much. Satu itu. Guys, kita tuh harus sadar kalau K-pop itu bisa mendunia nggak cuma gara-gara orang Seoul doang. Justru siblings yang bikin lagu mereka laku keras di tangga lagu global. Nah, itu yang begini-begini kenapa Indonesia itu pasar BTS paling besar, pasar K-pop paling besar di dunia itu Indonesia. Terakhir, jadi Indonesia melebihi Korea Selatan soal tweet paling banyak tentang K-pop. Padahal Korea Selatan adalah negara asal K-pop. Tahukah kamu bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah penikmat K-pop terbesar kedua di dunia? Siapa nomor satunya? Ya, Korea Selatan itu sendiri. Why you should watch a K-pop concert in Indonesia? Very fast ticket verification and strap-in. Queuing in the holding area was in order and air conditioned. Everyone sits down after sound check. Free refreshments and snacks. They don't want you to be thirsty or hungry during the concert. Pokoknya guys, tanpa streaming dan tanpa dukungan dari Asia Tenggara, industri hiburan mereka tuh cuma bakal jadi jago kandang yang sepi peminat deh. Southeast Asian fans itu tuh kayak as if kita tuh, padahal mereka nyari duit tuh di Southeast Asia. Mereka konser itu gue rasa paling sering di Southeast Asian countries, name it. Koreans can be the meanest, most brutal, most honest, to your face, nasty people in the world. Itu guys macam kejadian brand kopi kemarin ya. Ingat kasus itu? Itu fans di Indonesia kompak buat berhenti brand kopi itu. Dan dampaknya kerasa banget. Sampai ke pusat loh. Sumpah ya guys, gua respect banget sama NCTzen Indonesia. Yap, NCT kehilangan jutaan followers di tengah kolaborasi Starbucks. Mereka untuk boykot Starbucks dan juga McD. Janggal nggak sih? Start tanggal 17 Desember yang lalu, idol-idol ternama pada serempak nge-up foto minum Starbucks kayak gini. Padahal biasanya agensi kelas atas atau agensi yang udah besar gitu biasanya mengatur ketat soal permerekan, disensor atau enggak ditutupin. Agensinya NCT mengumumkan sendiri kolaborasi antara Starbucks dengan NCT, dimana kita semua tahu bahwa Starbucks ini adalah salah satu brand yang diduga mendukung istri Will. Dan yang paling disorot adalah Somi. Dia bikin video TikTok make up tapi ngeliatin kalau dia lagi minum pakai tumbler Starbucks, padahal nggak ada relasinya sama sekali tuh sama konten make up dia. Apa ini strategi Starbucks untuk menaikkan lagi mereknya setelah rugi 11 miliar dolar atau setara 170,7 triliun imbas aksi boykot? Karena kejadian idol ini kita jadi diingatkan lagi nih kalau boykot harus tetap berlanjut. Masih semangat kan? Jadi guys, intinya sih kalau Knet itu masih angkuh, jangan kaget kalau bentar lagi idola mereka nggak bakal punya panggung lagi di Asia Tenggara. Ya, kelihatannya kayak gitu. Guys, ini benar-benar menggambarkan reaksi netizen Indo banget sih. Gue mau share kerecehan lagi, gue mau kasih lihat
Ya, mereka tuh harusnya ingat gimana Cina pernah bikin ekonomi Korea hancur berantakan gara-gara boykot total. At a very basic level, we can refuse to buy Korean goods and products and limit travel to South Korea. Two popular South Korean actresses in China, Jung Ji-yoon and Im Yoona, have been boycotted by China due to their latest TV dramas allegedly insulting China. Jung Ji-yoon starred in a modern drama that included a line about China's love of war. Is China aware of the situation, Ambassador? Why would China tolerate a war in Korea? Pokoknya guys, kalau siblings kompak ngikutin jejak itu, ya, kayak jejak Cina ya, ada kemungkinan besar masa kekayaan Korsel itu akan segera berakhir. Tapi itu lo lihat ya, banyak banget K-pop groups, mungkin sampai generasi yang sekarang, itu tuh kayak memandang sebelah mata fans Southeast Asia. Baru-baru ini terjadi juga karena misalnya ada insiden di Malaysia yang mana some entitled South Korean cannot follow concert rules, di call out karena itu, terus juga akhirnya kayak malah mereka go full on being racist towards Southeast Asian just because we called them out for not following the rules. Pop culture, one of Korea's biggest exports, is just one of the victims in the spat over Thad. The drama also used the Chinese flag pattern as a carpet, implying that China was being trampled underfoot. The villains in the film all spoke Chinese, and the very backward shantytown was labeled Dalian, but it was not filmed in Dalian. Im Yoona starred in a period drama set during the Ming Dynasty. Similarly, the Ming Dynasty characters in the drama are the villains' peers. South Korea's highest-rated drama facing real-life conflict as China blocks streaming of the show popularly known as The Goblin. Intinya sih guys, Knets tuh hobinya war comment, soalnya hidup di sana tuh stres parah, tekanan kompetisinya gila banget, sampai disebut Hell Joseon. Hidup di Korea berasa hidup di neraka. 여러분, 그거 알아요? Di Korea tuh ada istilah yang namanya Hell Joseon atau neraka Joseon. Jadi istilah ini sering diungkapkan oleh masyarakat Korea untuk mengkritik atau menyampaikan rasa ketidakpuasan mereka terhadap ketidaksejahteraan ekonomi, persaingan, dan juga tekanan tinggi dalam pendidikan, pekerjaan, sosial, dan lain-lain. Korea deals with an inner feeling called han, slow bubbling rage that comes from being colonized and oppressed by Japan and China over and over and over and over again. And because of this, we carry around a victim mentality. I've never processed trauma. They just carry it around with them. Makanya guys, mereka lampiasin rasa frustrasinya ke Southeast Asia ya, ke Asia Tenggara. Dan gimana sih hidupnya di Asia Tenggara? Tentu lebih santai, kurang stres. Contohnya di Korea, untuk masuk ke universitas itu jadi susah banget. Atau misalkan untuk kerja di Korea tuh butuh skill yang luar biasa, nggak masuk akal. Terus juga harga makanan di Korea makin mahal, atau rumah tinggal itu semakin mahal, dan lain-lain. Jadi intinya sih guys, Knets harusnya paham pepatah kalau air tenang itu menghanyutkan deh. Siblings mungkin kelihatannya santuy ya, senyum terus. Tapi sekali siblings mutusin buat tutup dompet bareng-bareng, itu ekonomi Seoul bakal kegulung ombak seketika loh. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.